వైభవంగా త్రయోదశి ప్రదోషకాల నందీశ్వరుని అభిషేకం కొత్తకోట మండలం కానాయపల్లి స్టేజి దగ్గర గల సుప్రసిద్ధమైన శైవక్షేత్రం శ్రీ కోటిలింగేశ్వర దత్త దేవస్థానంలో శ్రావణ మాసం త్రయోదశి సందర్భంగా నందీశ్వరునికి ప్రదోష కాలంలో పంచామృతాలతో భస్మగంధ కుంకుమ జలాలతో అభిషేకం జరిపి శ్రీ కోటిలింగేశ్వర స్వామి వారికి నందీశ్వరునికి ఏకకాలంలో ధూపదీప నైవేద్యాలతో మహామంగళ హారతి సమర్పించడం జరిగింది. ओम नमो नमस्ते सर्वज्ञोदवदवे नमः नमस्ते सर्वणेव आरुध्यावदे नमः यादिशुद्धमासिंहोपदेनः शिवादरव्याय तवदयानोत्रयादयर्तजीवादनो राघवरापापगजिनदयानदन्वन्नोयाग्निगन्धव्यागदे यामचम गिरं दस्ते वृत्ते शिवां गिरतदाग्रमायकुन्दे परगं जगदाल्पैतमालेजं गवरैरवलाप्याजालप्याज वर्माजा दुम्याजा पन्नाज प्रकिरिदेजा प्रकिरिदेवकिरेभ्यो देवारामुदयेभ्यो नमाविचिनगेभ्यो नमानि रथेभ्यो नमावत्येभ्यः द्राव्यन्दस्ते दरिद्रं निरोधामि हेजामुर्याणि मुक्तिञ्जरवेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्मः देवाय नमो नमः नमरिण्यवाहवे जनान्येन जगपते नमो नमर्क्यभ्यर्गेश्वरावते नमो नमः तस्मिञ्जरायत्निके मतेपति नामदये नमो दुर्गाय व्याधिनेन्नानामदये नमो नमरिकेशाय पविदिनविष्ठानामदेवसैर्भद्राय तदाने केतनं स्मृताय हत्याय वनानामदये नमो नमः रोहिताय देवावसविदार्पणः चित्रेण पवित्रेण सहस्रोरेस्तरस्वेहाढ्येन स्थापयामि मधुवातामृता हेते मदुच्चरन्ति किन्दवः माध्वीन तन्तोजदेहि मदनक्तमुदतिमदत्तारदुद्धिरस्वजोदान्यवनस्वतिर्वदम् श्रीगन्धहं धारयामि कुङ्कुमन्तान्तरं दिव्यं कामिन्याकामदम्भवः कुङ्कुमेनाचितशम्भो अदस्याङ्के परयस्मे अलङ्करणाद्धमवर्णाद्धमनिद्राः कुङ्कुमचूर्णः समर्पयामि वस्वः दस्य विद्रवरेण भृगो देवस्य धीमहि यो योना प्रचोदय सुतंदयामि अमृतमसमृतं सराद्धं नारिकेल जलनीवरावहने जन्मिजति ओम प्राय सोपानाय सोमयानाय सोदानाय सोम ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये हरिमदव्यादानि देगदा ब्रह्मणोपादनिकदे नमनाय सिद्धोददादयां प्राजं बोधद्वाराजमेनाजः पारमेहेर्भराज महाराज महाधिपतिर्नन्दीश्वर महास्वामी नमो नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनदीपं दृश्यामि नीराजनान्तरम् आत्मनीयं समर्पयामि जय मंगलम जय हर नमः पार्वतीपते शिव हर हर महादेव।